ٹھیک گلزار بھائی، پتہ نہیں گلزار بھائی مجھے لگتا ہے جی آگے سر. پیچھے ہوئے ہوں. ہاں نہیں نہیں، ہاں میں ساتھ ہی میں ہوں. آپ کی اسکرین شیئر یا تو اگر آپ خود اسکرین شیئر کر سکتے ہیں تو بہتر میں ہوگا. فون پر ہوں سر، میں فون اچھا پر ہوں، لیکن میں نے سارے پوائنٹس نوٹ کر لیے ہیں جس پہ بات کرنی ہے، تو اگر آپ دکھا دیں گے تو وہ زیادہ آسانی ہو جائے گی. دکھا تو میں رہا ہوں. اس کو آپ 3 زوم آپ کو نہیں میں نے. کرتے؟ ہاں جی میں زوم ان کرتا ہوں، مگر ابھی انہوں نے اصل میں مجھے 3 بھیجے ہوئے ہیں تو اس لیے وہ پھر رہ جائیں گے، یہ مجھے لگ رہا ہے. ہاں اچھا، ایک چیز ہے، عامر لیاقت بھائی بھی مفتی مسعود کے اجتماع میں تھے جس پہ انہوں نے تراشا ڈالا ہے، اور ساتھ میں سب ٹائٹل بھی ہیں، تو وہ بھی انہوں نے شرکت کی اجتماع میں، ہمارے مفتی بھائی کے، مسعود بھائی کے. امپورٹنٹ بات ہے جس میں انہوں نے کہ میرے سارے بارے میں ایک بات ساتھ. کی ہے؟ یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، اچھا لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کی بونگیاں سن رہے ہیں آرام سے، اور ایسا انہوں نے فیس بنایا ہوا عامر لیاقت نے کہ دنیا کا سب سے درد رکھنے والے شخصیت یہ ہیں، اور ہمیں پتہ ہی آہا ہے ہا کہ ہا آہا ہا ہا اس کی وہ جو سٹوری. آہا ہاں ہا آہا کرتا ہے، آہا آہا. آہا تو ہا بندہ کہے آہا ہا ایسے کہہ رہے میں نے آپ کو فلودہ کھلایا. جی، اور ان دی اینڈ ہوتا یہی کہ سارے جو ہوتے ہیں نا اسلام کے ساتھ والے مل جاتے ہیں، اور آخر میں ایسا لگ رہا ہے کہ سارے ہمارے ہی خلاف ہوں گے، چاہے وہ سناتنی مذہب کے ہوں، کرسچنز ہوں، سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے ایک ساتھ، جو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے جس طرح کی ہوا چل نہیں رہی ہے. نہیں 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 نہیں، یہ ایسے ہوتا ہے لیکن ایسا اتنا کبھی بھی نہیں ہوگا. ان کے اپنے بیچ میں اتنی دڑاڑے ہیں، یہ کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. یہ اکٹھے ہو بھی، یہ وہ ان کا وہ حساب ہے. جب عمران خان آیا اس نے کہا کہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے میرے خلاف اپنی کرپشن چھپانے کے لیے، تو یہ ہوئے 1 منٹ کے لیے اکٹھے، لیکن پھر ان میں لڑائی ہو گئی. یہ اتنی ان کی گہری لڑائیاں ہیں جو صدیوں پہ مشتمل ہے. یہ ایسے نہیں ہوں گے. ہاں یہ دیکھیں گے ایز اے کامن اینیمی، بٹ دے ول نیور یونائٹ. یہ ان کی خصلت میں نہیں ہے، یہ ان کی آئیڈیالوجی میں ہی نہیں ہے. جی بالکل، یس یو آر رائٹ. تو میں اصل میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، آپ کے پاس کوئی پوائنٹ ہے یا میں اپنے ٹاپک پہ آ جاؤں؟ وہ حاجی صاحب بات آئیں کرنا چاہ رہا ہوں. ٹاپک پہ آ جائیں آپ. نہیں اچھا آپ ٹاپک. جی، ٹاپک یہ ہے کہ ایک آیت ہے، میں نے غالب بھائی کو بھیجی ہے، اور اس میں 8 سے 9 پوائنٹس نوٹ کرنے کے قابل ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ لوگ اس میں ایڈیشن کر ہی دیں گے، لیکن جو ہمارے ذہن میں 8 پوائنٹس آئے وہ ہے حضرت ایوب کا صبر بہت زیادہ مشہور ہے، اور حضرت ابراہیم کی قربانی مشہور ہے. تو ان نبیوں کی جو چیزیں مشہور ہیں وہ ہمارے معاشرے کے لیے ناسور ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایک بڑی فنی سی بات ہے یا خراب بات ہے کہ جو چیز ہمارے لیے ناسور ہونی چاہیے ہم اس کو ساتھ لگا کے پھرتے ہیں. اب میں اپنی امی کی بات بتاتا ہوں، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہ بیمار ہوتی تھی تو وہ علاج سے دور رہتی تھیں، اور کہتی تھی حضرت ایوب بھی تو صبر کرتے تھے. یعنی کہ یہ صبر ایک ہمارے معاشرے میں ایک تو مولوی پھیلاتا ہے، کیونکہ تاکہ لوگ حکومت سے کوشچن نہ کریں. تو حضرت ایوب کی ایک تو کہانی میں ہمیں جو صبر ان یوزول نظر آتا ہے کہ وہ بیمار ہیں تو اور اپنے جسم پہ کیڑے پھینکتے تھے، کوڑ کا مرض ان کے ہو گیا تھا، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں. یہ ایک میں نے امی کی بات کر دی. دوسری، یہ چیپٹر سواد ہے، قرآن کا چیپٹر نمبر 38 ہے، اور اس کا نام ہے سورہ سواد. اب مجھے نہیں پتا کہ اللہ پاک ہم سے پہلیاں کیوں کھیلتے ہیں. جیسے حارث کوئی کتاب لکھیں اور اس کتاب میں ایک چیپٹر کا نام بی لکھ دیں، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پبلشر کی کتاب چھاپے گا، وہ کہے گا بھائی بی کا مطلب کیا ہے. تو ہمارا یہ سوال ہے کہ جو نام ہوتے ہیں چیپٹرز کے، اس کے مطلب کیوں ایسے رکھے گئے ہیں جو سمجھ ہی نہ آئے. ایک بات ہو گئی. سواد چیپٹر ہے، چیپٹر 38 ہے، ورس نمبر اس کی 44 ہے، جو آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہوگی. تیسرا اس میں پوائنٹ اہم ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں بچپن میں اخلاقی، وہ اچھی ہونی چاہیے، لاجیکل ہونی چاہیے. اس سے جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ لاجیکل بنتے ہیں، لیکن ہماری یہ جو کہانی حضرت ایوب کی ہے یہ ان لاجیکل ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں چوتھا پوائنٹ ہے کہ اگر حضرت ایوب کی میں کہانی پہ ریسرچ کر رہا تھا کہ وہ بہت پیسے والے پیغمبر تھے یا نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے سب کچھ چھین لیا، ان کے بچے چھوڑ کے بھاگ گئے، ان کے گھر ور سب تباہ ہو گیا. یہ یوٹیوب پہ بھی ان کی کہانی مل جائے گی. تو سب کچھ تباہ ہو گیا، وہ بیمار ہو گئے، اور بیچاری بیوی کام کر رہی ہے، باہر جا کے محنت مزدوری کر رہی ہے. ٹھیک ہے. یار یہ کون سا اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ مرد کو شفا نہیں دے رہا اور چیک کر رہا ہے کہ اس میں صبر کتنا ہے، اور ایک عورت باہر جا کے کام کر رہی ہے، محنت کر رہی ہے. تو اس میں یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہاں پر بیوی پہ دوبارہ سے ظلم ہوا ہے. اور ایسے اکثر ہمیں پیغمبروں کے واقعات ملیں گے جس میں جو خواتین ہوتی ہیں ان پہ ظلم دکھ رہا ہوگا،
इस सबसे बड़ी बात मैंने हजरत अयूब की वाइफ का नाम क्या था अगर आपको पता हो? हजरत अयूब की वाइफ का नाम मेरे ख्याल है बाइबल में भी नहीं लिखा, अगर होता लिखा तो मेरे ज़हन में होता, आई डोंट नो, मेरे ख्याल वो है तो मैं बाइबल में बता भी नहीं दूंगा मैं लिखा। ढूंढ के। हाँ हाँ खैर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो अच्छा अब इसके बाद मैं जल्दी जल्दी रैप अप करता हूँ, फिर आ जाते हैं अकल और शैतान पर। गालिब भाई अकल और शैतान पे ये बात है बड़ी इंपॉर्टेंट कि मेरे पास 3 पॉइंट्स और रह गए कि अब जो 100 कोड़े वाली कहानी है वो क्या है, इसका तर्जुमा मैं पढ़ दूं, आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे तो मैं हाँ फिर जी, हाँ जी, रैप पढ़े अप पढ़े करता हूँ पढ़े उसको। पढ़े पढ़े पढ़े। अच्छा देखें, ये तर्जुमा है इसका चैप्टर 38 वर्स 44। जैसे कि आप कहते हैं कि कुरान एक इनकम्प्लीट किताब है, तो अब ये आयत है, इसका पूरा जो बैकग्राउंड आपको दिया है अभी हमने वो नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है चैप्टर 38 वर्स 44, वखुज बेद का ज़िक्सा फदरबा, यानी मारने वाली बात हो रही है, दरब लगाना। हाँ ज़रबा बिही वला तहन्निसा इन्ना वजदना हु साबिरन नामल अब्दा, ये अब मेरी मेरी जो इन्हा किरात है वो अवाबा, बहुत बुरी है। हाँ इसका तर्जुमा है और अपने हाथ में झाड़ू का मट्ठा लेकर मार और कसम ना तोड़, बेशक हमने अयूब को साबिर पाया और अच्छे बंदे अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला। यानी इस आयत में कहा जा रहा है हजरत अयूब को कि अपने हाथ में झाड़ू ले और अपनी बीवी को मार। ठीक है, अब झाड़ू क्यों मारने की बात हो रही है, उसका भी वाकया ये आता है कि जब उनकी बीवी बहुत परेशान थी, जाहिर सी बात है बीवी परेशान होती है, शौहर जबरदस्ती बोल रहा है मैं बीमार हूँ मुझे बीमार करो, जाहिर सी बात है बीवी कहेगी पागल है कौन है, राइट। तो वो बाहर उनको शैतान मिलता है और शैतान उनकी वाइफ से कहता है कि आप जो है ना वो मैं ठीक कर दूंगा, मैं डॉक्टर हूँ तबीब हूँ, लेकिन एक शर्त पे कि आपका शौहर हजरत अयूब कहेंगे कि ये शिफा मुझे डॉक्टर ने दी। ये बात उनकी बीवी घर पर आती है और कहती है हजरत अयूब से कि मुझे ऐसे कोई मिला था तबीब, तो वो गुस्से हो जाते हैं, कहते हैं तुझे पता नहीं वो शैतान था और हमें दूर करना, मुझे अल्लाह से दूर करना चाहता था और मैं जब ठीक हो जाऊंगा तुझे 100 कोड़े मारूंगा। चेक करें गालिब भाई, अक्ल की बात कर रही है बीवी कि एक डॉक्टर मिला, डॉक्टर आपको ठीक करेगा, डॉक्टर का थैंक्स करना होगा और उस पे वो कह रहे मैं तुझे 100 कोड़े मारूंगा। क्या आज की दौर में इस बात पे अक्ल कहती है? यहाँ मैं रुकता हूँ, आप कुछ यहाँ पे कमेंट्स करना चाहे, मैंने काफी ज्यादा बात कर ली है। आजकल तो यही कहते हैं हाँ हाँ अल्लाह मियां ही बीमार करता है, अल्लाह मियां ही शफा देता है, लेकिन आपने डॉक्टर के पास भी तो जाना है। वैसे ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। फिर हम उनको कहेंगे लो इधर तो हजरत अय्यूब की तो कुरान में लिखा हुआ है कि डॉक्टर से अगर आप हेल्प मांगोगे या डॉक्टर के पास जाने का सोचोगे तो आपको 100 कोड़े लगेंगे। जी बिल्कुल। तो अच्छा सर ये लास्ट पॉइंट ये है, अब ट्रांसलेशन पर आ जाएं। अच्छा ट्रांसलेशन से पहले ये जो 100 ये झाड़ू मारने वाली बात है, ये मैं अल्लाह आगे भी ताला चलूं? अच्छा अच्छा, हाँ ये हाँ वही आयत हाँ, आपने दी है मैं दोबारा आपको 3 ट्रांसलेशन हाँ दिखाऊंगा और तीनों में इंग्लिश डिफरेंट है, ये इंटरेस्टिंग है। मैं बस लास्ट पॉइंट है, आप ये देखिए कि कहा जाता है कुरान बदला नहीं, तो एक बात बताइए कि तर्जुमे तो मुख्तलिफ बदल गए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि हम सही अरबी कभी समझ ही नहीं सकते एज ए नॉन नेटिव स्पीकर। तो इसमें लास्ट पॉइंट एक और है कि ट्रांसलेशन पे आ जाएं। ये जो आपके सामने ट्रांसलेशन खुला हुआ है ना गालिब भाई, इसमें लफ्ज है ज़ेक्सन, इसको झाड़ू लिखा है एग्जैक्टली, ये इब्ने कतीर की आई थिंक है ये तर्जुमा, ये सही है। अगला जो तर्जुमा आपने दिखाया था वहां झाड़ू का लिखा हुआ है ग्रास। अच्छा ये वाले में ये तो बहुत फनी है, इसका मैं बताऊं क्या झाड़ू किया का हुआ इंग्लिश में मुट्ठा तर्जुमा। लेकर मारो और इंग्लिश कसम में ना अलग है, तोड़ो बेशक। इंग्लिश में हाँ अलग है, इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश में देखें क्या इसने गोली कराई है। हाँ, यहाँ पे तो इसने वो कर ही गया, जरब को खा ही गया। टेक अ हैंडफुल ऑफ हर्ब्स वी सेड टू हिम एंड अप्लाई एंड रब देम। अच्छा इसमें अब मतलब ये देखे एंड डू नॉट मेक मिस्टेक वी फाउंड हिम पेशेंट। अच्छा देखो जी ये मतलब क्या हाल है, ये तो टोटली खा ही गया। उसने झाड़ू को बना दिया हर्ब यानी जड़ी बूटी हाँ, और मारने को उसे कह दिया रब करो। हाँ इसको पढ़ के तो गोरा मुसलमान हो जाएगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन तो इतना स्वीट है, चेक कर रहे हैं इनकी बेईमानियां, झूठ। ये अल्लाह वो समझेगा, ये अल्लाह मियां को BDSM के तरीके बता रहा है इसके अंदर। हाँ ये हो तो सकता है। अच्छा ये बस ये था। अब एक ट्रांसलेशन में जड़ी बूटी इस्तेमाल हुआ है झाड़ू की जगह, दूसरे में ग्रास इस्तेमाल हुआ है,
घास, उसको घास से मारो, ठीक है। और तीसरे तर्जुमे एग्जैक्ट वर्ड झाड़ू है। मैंने अपने अरबी दोस्त से सुबह पूछा था इसका ट्रांसलेशन, उसने कहा इसमें मारने की बात हो रही है, लेकिन ये झाड़ू वाला लफ्ज है ना, आज की अरबी में हम यूज ही नहीं करते, ये आर्केक अरबी है, ये पुरानी अरबी है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कुरान की अरबी आजकल इतनी खुद अरबी कहते हैं यूज नहीं होती। सर मैं आई एम डन विद माई ऑल पॉइंट्स। अगर आप बताना चाहें सब्र अयूब पर, और हमारे माशरे में नासूर जो सब्र का है ना, ये बहुत तकलीफ दे। लोग अब इलाज नहीं ढूंढते या हल नहीं ढूंढते, वो हजरत अयूब की कॉपी करना चाहते हैं, जैसे मेरी अम्मी ने की थी। अच्छा, जी जो सर। बाइबल में अय्यूब की स्टोरी है ना, वो बड़ी फजूल है। कैसे? खुदा के पास सारे फरिश्ते इकट्ठे हुए होते हैं, ठीक है, और वो बात करते हैं। खुदा उनको कहता है कि मेरे बंदे अय्यूब जैसा कोई है, तो जी उधर से ही वो शैतान आ जाता है। तो वो कहता है कि जी तूने उसे हर चीज दी है, तो इसीलिए वो इतना खुश है तेरे से, उससे चीजें तो छीन। तो फिर जी खुदा शैतान को इजाजत देता है, कहता है कि तू उसे उसकी जान नहीं ले सकता, बाकी तू उसका सब कुछ ले सकता है। तो फिर क्या होता है, अय्यूब के बच्चे एक जगह बैठे होते हैं घर में, तो आसमान से आग नाजल होती है, सारे बच्चे मर जाते हैं। फिर आग नाजल होती है, उसके जी अस्तबल, घोड़े, जानवर सब जल जाते हैं, उसके नौकर छोड़ के भाग जाते हैं, बस उसकी बीवी साथ रह जाती है। और बीवी उसे कहती है, बीवी भी उसको कहती है जी अब खुदा पे लानत कर, क्योंकि खुदा ने तुझे यूं कर दिया ना। तो वो नहीं करता, ठीक है। मतलब अय्यूब की जो टेल है ना, बेसिकली वो फिक्शनल टेल है। मुझे लगता है कि एज ए नॉवल लिखी गई है यहूदियों ने, और उन्होंने करके उसे जो है ना वो उसको वो कर लिया है, हकीकत मान लिया। तो हाँ। ये चीज जो है, ये टोटली मतलब ऐसे ही थी कि कुछ भी नहीं था। तो आखिरकार भी अय्यूब के जिस्म में कीड़े पड़ जाते हैं। तो अय्यूब जो है, कीड़ा अगर जमीन पर कोई गिरता है तो अय्यूब उसे वापस उठा के अपने जिस्म में डाल लेता, कहता है तूने दिया, और आगे से जवाब देता, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। यानी हर बात में खुदा की तारीफ ही करता है। बच्चे मर गए, जिस्म में कीड़े पड़ गए, बस बीवी रह जाती है। बीवी को भी वो बुरा कह रहा होता है, हालांकि बीवी ऐसी होती है, वो कीड़े पड़े हुए अय्यूब के साथ ही रहती है। फिर जी हाँ। अय्यूब का दोबारा ठीक हो जाता है जी, सारे बच्चे आ जाते हैं वापस, बच्चे उसको शायद और बच्चे पैदा हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो ये सब कुछ मतलब ऐसा है कि वो एक फिक्शनल टेल है। और क्रिश्चियन और यहूदी, पता नहीं यहूदी उसको समझते हैं नहीं, क्योंकि क्रिश्चियन तो उसे एटलीस्ट जो है ना सच समझते हैं। बेफिक्रा कह रहे हैं जी, सबको मेरा प्यार भरा सलाम। तो जी आपको अच्छा, सलाम। इन दोनों की कहानी में एक कॉमन बात है हजरत हाजरा और हजरत अयूब में, कि जब हजरत अयूब को शिफा मिलती है, मैं पढ़ रहा था, तो वो जमीन पे पैर मारते हैं और पानी निकल आता है, उनके जिस्म पे आता है, ठीक हो जाता है। यानी ये कॉमन जो है ना, क्या बेवकूफियां वो सेम रहती हैं, जमीन पे पानी मारना, पानी आ जाना, सब अलिफ लैला है। जी सर।